Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Inna bil khairi walhamdulillah. Ya, baik. Ananda solih solihaku yang terhimpun dalam kelompok membaca Al-Quran, kali ini berjumpa kembali dengan Ustadz Suftian. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama mulai kembali membaca Al-Quran surah Al-Baqarah. Pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama mempelajari membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 25. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama mempelajari dan melanjutkan bacaan Quran kita, yaitu surah Al-Baqarah ayat 26 sampai dengan ayat 30. Ya. Baik. Sebelum kita mulai, diharapkan ananda solih-solihaku semuanya di rumah agar segera berwudu terlebih dahulu supaya kita membacanya dalam keadaan suci, ya. Setelah ananda berwudu, silakan ananda mempersiapkan mushaf Al-Qur'annya, dibuka surah Al-Baqarah ayat 26 sampai dengan ayat 30, ya. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Yuk, sikap berdoa. Ya. Angkat kedua tangannya, ya. Kita mulai berdoa. Wahid isnani thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik ananda soleh-solehaku. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mulai mempelajari kembali membaca surah Al-Baqarah ayat 26 sampai dengan ayat 30. Silakan disiapkan mushaf Qur'annya, ya. Ustaz Sufyan pun akan menampilkan di sini. Ting. Oke. Baik, silakan disimak surah Al-Baqarah ayat 26. Kalian perhatikan, dengarkan dan simak bacaan Ustaz baik-baik, ya, dengan memperhatikan hukum tajwidnya, kemudian penggunaan waqaf wal ibtida'nya serta penggunaan laghuras tilawati, ya. Datar naik turunnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, kita berhenti di waqaf. Kita lanjutkan. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Ya, kita berhenti di waqaf jaiz. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Kita berhenti di waqaf lazim, ya.
Kita lanjutkan. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Ya, perhatikan ayat 26. Innallaha, kita menemukan hukum gunnah musyaddadah, ya. Kemudian di situ ada dengung, ya, ditahan 2 harakat. Kemudian la yastahyi, panjang, ya. Di situ menemukan terdapat hukum mad jaiz munfasil. Ayyad riba, nun sukun bertemu ya. Di situ terdapat hukum mad, di situ terdapat hukum idgham bi gunnah, ya. Kemudian masalam ma, fathatain bertemu mim, idgham bi gunnah. Ba'udatan fa, tanfa, fathatain bertemu fa, ikhfa, ya. Kemudian fama fawqaha, ya, kita berhenti di situ. Fa ammal, situ ada gunnah musyaddadah, ya, mim tasydid. Kemudian ladzina amanu faya'lamuna annahu, terdapat gunnah musyaddadah, annahul, ya, ditahan, ya, gunnahnya, ya. Kemudian mir rabbihim, tulisannya min rabbihim tapi dibaca mir rabbihim karena di situ terdapat hukum idgham bila gunnah, ya, karena nun sukun bertemu huruf ra, ya. Kemudian wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza ara, panjang, ya. Di situ terdapat mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang 5 harakat. Aradallahu bihadza mathala, di situ kita berhenti di waqaf lazim. Karena di situ berhenti mathala, ya, di situ terdapat hukum mad iwad, ya. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Bihi, hi-nya, ya, mad silah qasirah, pendek, ya. Wa ma yudhillu bihi, karena di situ ada tanda mad, ya. Jadi di situ terdapat hukum mad silah tawilah, panjang, ya. Illal fasiqin, ya, mad arid disukun. Kita lanjutkan ayat 27. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. Ya, kita berhenti di situ karena ada waqaf. Ulaika humul khasirun. Perhatikan di ayat 27. Alladzina yanqu, ikhfa, ya, duna ahdallahi min ba, nun sukun bertemu ba, iklab, ya, min ba, ditahan, ya, dimitsaqih. Kalau seandainya mau berhenti di situ boleh, silakan, tapi dianjurkan untuk wasal, ya, atau bersambung. Wa yaqta'u, di situ terdapat qalqalah sughra, ya, qaf sukun. Ma'a, mad jaiz munfasil, dibaca panjang 5 harakat. Amarallahu bihi, ya, mad silah tawilah, ya, panjang, ya, ada tanda madnya. Ayyu, nun sukun bertemunya idgham bi gunnah. Yusana wa yufsiduna fil ard, ya, kita berhenti di situ. Kemudian ulaika humul khasirun, la-nya panjang, ya. Di situ terdapat mad wajib muttasil, harus dibaca panjang 5 harakat. Kita lanjutkan ayat 28. Perhatikan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Ya, kita berhenti di waqaf jaiz.
Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ya, baik. Perhatikan ayat 28. Kaifa takfuru, ada kaf sukun, di situ ada desis, ada hams ya. Tak bunyinya seperti itu. Furuna billahi wa kuntu nun sukun bertemu ta, ikhfa tum amwa, mim sukun bertemu alif, izhar syafawi, amwatan fa, ikhfa fa ahyakum. Kita bersitu ya, berhenti di waqaf jaiz. Tumma ya, mim tasydid ya, harus dibaca ghunnah atau dengung, harus ditahan ya. Yumitukum thumma sama ya, yuhyikum thumma ilaihi turja'un, mad arid lisukun. Baca panjang 2 sampai 4 harokat. Kita lanjutkan ayat 29. Huwallazi khalaqak, kita ulang. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'. Ya, kita berhenti di situ. Jika tidak kuat lafaznya, kita gunakan waqaf wal ibtida. Kita mulai dari summa, ibtidanya ya. Thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Coba perhatikan lagi ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma, mim sukun bertemu mim tasydid ya, mim sukun bertemu mim, idgham mutamasilain atau idgham mimi ya. Ma fil ardi jami'a, fathah tain bertemu sa ya, jadi ikhfa. Thumma istawa ya, situ ada gunnah, stawa'i. Nah, di situ ada terdapat mad jaiz munfasil. Ila samai, terdapat hukum mad wajib muttasil yang harus dibaca panjang 5 harokat. Fasawwahunna, terdapat gunnah ya. Sab'a samawat sab' ya, ba sukun qalqalah sughra, samawat. Situ tak tanis ya, apabila diwaqafkan atau disukunkan maka dibacanya harus hamas ya, ada desisnya. Samawat. Nah, seperti itu. Kemudian wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in kasratain bertemu ain. Ya, maka harus dibaca izhar ya. Terdapat hukum izhar, dibaca jelas. Alim mad arid disukun. Kita lanjutkan ayat terakhir, ayat 30. Perhatikan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita berhenti di waqaf. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Kita berhenti di waqaf jaiz. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ya, baik. Ayat 30 perhatikan. Wa idh qala rabbuka lil mala'i, terdapat mad
wajib muttasil ya. Ikati inni nun tasydid gunnah musyaddadah. Ja'ilul fi ikhfa fil ardi khalifah. Kita berhenti di waqaf qala. Qalu panjang ya. Jadi terdapat mad jaiz munfasil. Ataja ya, jim sukun qalqalah sughra. Fiha mayyu, nun sukun bertemu ya. Situ terdapat idgham bi gunnah, yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, di situ kita berhenti. Terdapat hukum mad wajib muttasil. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, di situ terdapat kaf yang diwaqafkan atau disukunkan ya di akhir kalimat. Maka kafnya adalah harus dibaca hamas atau disis lak seperti itu ya. Kemudian qala inni panjang ya. Mad jaiz munfasil. A'lamu ma la ta'lamun. Mad tabi'i ta'lamun. Mad arid lisukun dibaca panjang 2 sampai 4 harakat ya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sampai dengan surah Al-Baqarah ayat 30 ya. Tadi kita sudah baca. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ananda semua solih-solihaku dapat mengaplikasikannya dengan membaca sesuai dengan makharijul huruf, kemudian memperhatikan ilmu tajwidnya dan penggunaan waqaf wal ibtida'nya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah untuk membaca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca lafaz hamdalah dan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.